Hello everyone, maayong gabi. I'm here outside. It's 8:30 in the evening and I'm looking at the blue moon coming out. Daghang kay manawag every time mo tawag mamatay ang ako ang gi-video unya. Mag-usap na pud ko ni saka na lang hinuan sa taas wa na ako ma-video sa bakan na. Hinday, kadyot lang kay ga-video ko sa kuan, blue moon. Panalag sarap ya ni mo guwa. Ang sunod nga guwa sa blue moon will be on the year 2032. So I'm taking advantage of this time nga makuhaan nako kay this is a very important night to remember. Lako kaayo ang moon. Wala lang ko'y gwapo nga camera pero try my best to take a picture in this or a video. Naana siya cross diha. Dili makita pero sa tapad sa moon na ay cross. Dili lang siya maklaro pero sus kadako sa moon. August 30 karon, so thank you Lord for this night, for this day full of blessings. Daghang salamat Ginoo nga yatagan mo kami sa kanunay sa maayong panglawas and maayong panahon, Lord. Well, I don't know the significance of this blue moon pero I've been waiting for this, not just waiting but very excited to see. Dako jud kaayo ang moon, mako moon. Anyway, sa paman akong ikasulti. Magpaabot lang tag kanus agyud siya musaka sa taas dayon mo balhin. Oh, sus kapo kaayo siya kay dako kaayo. Unya naa siya star, but unsa na nga star nga tapad niya. Sus lami untad na ay kamera kanang gwapo nga kamera kay kana gyung naagyo yung wide lens or whatever you say. Sa kuning ako ang taas naman godin, taas naman siya. Ay ayun nga ana makita ninyo ang cross na agid sa iyang tapad oh. Did you see the cross? Naamang goy simbahan diha. So kanang simbahan na agid ga tapad ang cross sa moon. I don't know kung makita ninyo. You can figure it out. Sa naman to nawala na. So anyway, today is August 30 and it's like 9 o'clock in the evening. From here we're watching the blue moon. Hi guys, did you see the blue moon? Yeah. It's really big, huh? And did you see the cross right there? Oh yeah. It's beautiful. Nice. It's really beautiful. That's why I'm taking a video on it. Okay. The next time it's gonna come out will be on 2032. Wow. Okay. So, you know. It'll be a while. Oh yes. Right. I know. It's so big, huh? Yep. God. Have a good evening. You too. Okay, thanks. Nilami diri kay in English lagi ta oy basta naay mo labay nga mga tawo lagi oy. Anyway, musaka pag yun na siya dito sa taas, dako kay siya no. Anyway, just wanna thank the good Lord
for sharing this to us, whatever it is. Pero wishing everyone a blessed evening, a pleasant evening, and God bless us all. In Jesus' name, amen. Ayan, nakita na ang cross. Diba? You can tell. It's a little blurry, pero makita nimo ang cross. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.